belai samong daham khai dongo o samong daham जों बोसोराव आबुं खालामनाय जों थानजानि बिसिंथिनो जोंनि जे मानथाय सप्ताह जों माखौ बुंनाय जों जतन साइमानो 60 बोसोर 70 बोसोरावनो गोबां मा विभिन्न पलिटिकल पार्टीआव तांगा जों थुंगै टुकरा खालाम थांगा बेयाव चिन्ति ब्राह्मथा सिनि बुबाग्रा जों 19 दफा जों थानजा होनै अंखमा जाग्रा जों एडिसिव हिस्टोरी खायगा 3 मास दिबिसो जों गभर्नमेंट फर्म खै फुनका सिनि बुबाग्रा बोतामा बोरियां बोमा बो कलय जीवन खायगा जों थानजा जों 19 दफा थानजानि जों जिन बुबाग्रा बार साव बेयाव गोबां राजनीति दल दङ जों सेगाना नायो जों सेगानागा दंनि फायदा आबागै बसका सुजामा नासिनै जिनि बसकाङाव साबो जिनि बुबाग्रा देब्रा करै याग्रा करै सुजा जिनि बुबाग्रा जे नासिनो गेदा टिप्राले जों ओ गेदा टिप्राले सामनो जों बसकाङा आंलाय दांते बुंजों टिप्रामा था सिगर पार्टीया टिप्रामा था केबनि माते फौजना बगै फाया जिनि बुबाग्रा केबनि मानताय सेगा बगै फाया जिनि बुबाग्रानि गोबां मा दङ बसुदु जिन टिप्रासा दफानो गोमानाय दंमानि जिनि हा गोमानाय दंमानि अमदा रखा खायमानो जिनि 19 दफानो जों थानजा खाय जिनि हा जिन टिप्रानो जों सेब खायमानो जिन अमदा सिगमो गोबां बर साबायनाय फियाबा केबनि को खाना करै जों थानजानि बिसिंथै जिनि बुबाग्रा लगे जों माहिनाय और जों प्रेसिडेंट माने सेक्रेटारि माने आबो जिन नासिमुया जे नासिमु गायसानो आबना ग्रेटा टिप्राले बिसिंथै जिनि जे बसकानि जिनि मानथाय जिन टिप्रासन जों थानजागा मातलानाय गोबां बर को साबायनाय जिनि बागै बुनिको खाना जरा करै जिनि जे हानि मालिक जों साबना हा दङै दं जों जिनि बुबाग्रा हाव दङ जों जिनि हानि मालिकनो जों बिसास बाखायनाय पुथुमा दंनायसों जिनि हानि मालिक जों थगना बगै फाया जिनि हानि मालिक नंनि माने संगे सेंना बगै फाया जिन टिप्रासानो थानजा खाजामानो जिनि जे गोमाय दंमानि जों गोमाय दंमानि दिगे जों थाङै दंमानि आबो जों रखा देखायमानो आर रखा खायना बगै गायसेनो दिमान आबोगा ग्रेटा टिप्राले जों आग्रा टिप्राले जों कम्प्रोमाइज जीवन खाया आसि আমরা গ্রেটা ত্রিপলাইন জীবনে কম্প্রোমাইজ করব না তাই আমরা একসাথে চলতে হবে থানজানি বিশিষ্টতা जों অম্মানাय তুবিমানাय गोबां ওয়ান লাস্ট ফাইট जिन মহারাষ্ট্র সাউ जिन বুবাগ্রা সাউ লাস্ট ফাইট কেন এই লাস্ট ফাইট আমরা এখানে এমএলএ হতে আসেনি আমরা এখানে মিনিস্টার হতে আসেনি আমরা শুধু একটাই লক্ষ্য সেই লক্ষ্য হচ্ছে গ্রেটা টিপ্রালে 19 দফাকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে হবে 19 দফাকে নিয়ে আমাদের ত্রিপ্রাবাসীদেরকে বাঁচাতে হবে আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে তাই আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি কথা দিয়ে যাবে আপনারা যে থানজা হন 2023 এ রেকর্ড হবে হিস্টোরি হবে আর আমাদের যে ডিমান্ড যে মেইন ইস্যুকে একটা আনবে সেই গ্রেটা টিপ্রালে একজন লিডার একজন নেতাই আমাদেরকে এনে দিতে পারবে সে হচ্ছে আমাদের বুবাগ্রা কারণে চিনি টিপ্রাসানে হামরাই বাগে কেউ খাইমিয়া 70 বছর নুমলাই থাকলে 70 বছর মুখা গোজা ফাইজা কেগ্রান ফাইজা কর্ম ফাইজা তামন খাবা কোনো কই সেই সিপিএম ডিমান্ড দাও জিএমপি ডিমান্ড দাও চিনি টিপ্রাসান মাথা বাদে মংসা ডিমান্ড করে বিজেপি দাও ডিমান্ড দাও কোন ডিমান্ড করে सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास তাম মাংখা মিসকল দিলেই চাকরি কেউ পেয়েছেন কর্পোরেট এরিয়া মিসকল দিয়ে কেউ চাকরি পেয়েছেন এই 3.5 বছরে পেয়েছেন পাননি তো রেখা বেড়েছে বাটা বেড়েছে কিছু হবে না খালি জুমলা আর জুমলা কিন্তু আমাদের বুবাগ্রা সেই এমন ব্যক্তি সে আমাদেরকে ঠকাতে আসেননি जों ঠকাनो बागै फायाबो जोंनि मानसिजों जों तामके जों टिप्रासा सेब थाइमान जों आबिगेस मा थानाय बोसकां 2023 निर्वाचन थांनाय निर्वाचन फायनाय फेबा जों तां लास्ट फाइट खनसे सा गोबां बक्सआव ए एमएलए ना बगे लास्ट फाइट मिनिस्टार ना बगे लास्ट फाइट पलिटिकल बगे लास्ट फाइट जों लास्ट फाइट तानि मा होन 2026 डिलिमिटेशन होनाय
Tiprasa pusat tonggo, bang borak pusat tonggo, goni jangai, apro tamungai, cini borak kom kata mungai, nini demand dari sok teh besar, komri rezangai, nunggu tamu sakit teh besar man komani 31%, amon komi thanai, apro cini tam tongai, cini bidan coba sih, komri rezangai, tamu se pista to ma pista bondongla, nunggu tamu sakit 31% nih tongo, amon mo tongla, apro cini tam mungai, usama amader ki hobe, তাই আমরা বলছি থামচা হলে আমাদের যে মেন ডিমান্ড আমাদের 19 দফাকে বাঁচানোর যে মেন ডিমান্ড একটাই তা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের ভূপালের নেতৃত্বে সে আমরা আনবো শুধু আমি আপনাদের আশীর্বাদ চাই আপনাদের থামচা চাই আপনি থামচা হবেন তাই থামচা দং আপনারা আমাদের গোবাং সালিয়া বুবাগান লগিমা দংনাই আমাদের বুবাগাকে বিশ্বাস করতে হবে পুইতমা দংনাই বুবাগ আমি আগেও বলেছি বুবাগা আমাদের ঠকাতে আসেননি চিনি যে মা ভাইনা ভাইয়া বিনি বদমায় বিনি বসাবায় বিনি কাম প্রয়োজন দংবা বিনি কাম দংছে বিনি কাম অভাব দং কোন অভাব করে বস শুধু ফাইমেন একটা না কারণ চিনি ত্রিপুরা সানো মোথাঙে জামানো চিনি ত্রিপুরা সানো ফিউচার তুলাম জামানো যেন থাঙে দংকান ননি পোশাক পদই দङ অর্থাৎ নগরা জায়গা দङ আপনার ছেলে আছে মেয়ে আছে ওনাদের ফিউচার ভাবে তো ভাবতে হবে তো না আমরা তো অলমোস্ট হাফ অফ দ্য লাইফ